everyone, good night. Let me introducing myself. My name is Andrew Widyastuti. Simple future tense adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menyatakan rutinitas atau kebiasaan, fakta umum atau situasi yang permanen. 1. Rumusnya, pola rumus subject plus will or shall plus verb 1. Bentuk ini paling umum digunakan untuk prediksi dan keputusan yang dibuat secara spontan. Positifnya, subject plus will or shall plus verb 1. Kalau negatifnya, rumusnya subject plus will or shall plus not plus verb 1. Kalau interrogatifnya ada tanyanya will or shall plus subject plus verb 1. Next. Contoh kalimatnya, kalau yang positif, she will buy a new car tomorrow. Artinya dia akan membeli mobil baru besok. Terus kalau yang negatifnya, contohnya he will not want come to the party. Dia tidak akan datang ke pesta itu. Interrogatifnya, will they pass the exam? Apakah mereka akan lulus ujian? Next. 2. Pola rumus subject plus be going to plus verb 1. Bentuk ini umumnya digunakan untuk rencana yang sudah dipikirkan atau dipersiapkan sebelumnya. Contohnya yang positif, subject plus is or I'm plus or are plus going to plus verb 1. Negatifnya, subject plus is or am or are plus not plus going to plus verb 1. Interrogatifnya, is or or are plus subject plus going to plus verb 1. Next. Contoh kalimatnya. Kalau yang positif, contohnya we are going to visit Bali next month. Kami akan mengunjungi Bali bulan depan. Yang negatifnya, contohnya I'm not going to eat spicy food. Saya tidak akan makan makanan pedas. Kalau contoh interrogatifnya, is he going to call you late? Apakah dia akan menelponmu nanti? Contoh kalimat simple future tense affirmative. Yang pertama, 1 ada they will take school examination next month. Mereka akan mengikuti ujian sekolah bulan depan. Yang keduanya, Budi will take public speaking class tomorrow. Budi akan mengikuti kelas public speaking besok. 3. Peter going to move to his new house next week. Peter akan pindah ke rumah baru minggu depan. Next. Contoh kalimat simple future tense affirmative. Yang keempat atau 4, Dini is going to finish her homework tonight. Dini akan menyelesaikan PR-nya nanti malam. Yang ke-5, I am going to take English class at Wall Street English next Monday. Yang ke-5, saya akan mengikuti kelas bahasa Inggris di Wall Street English Senin depan. Yang ke-6, the President of Indonesia Joko Widodo will visit Irian Jaya tomorrow. Yang ke-6, Presiden Indonesia Joko Widodo akan mengunjungi Irian Jaya besok. 5. Wanda is going to give birth next Friday. 7. Wanda akan melahirkan hari Jumat depan. Next. Contoh kalimat simple future tense affirmative yang ke-8. Lara will take another flight because her current flight have an accident. 8. Rara akan mengambil penerbangan lain karena penerbangan saat ini sedang terkendala. Yang ke-9,
John will join digital marketing competition at US tomorrow. 9. John akan mengikuti kompetisi digital marketing besok di Amerika. Yang ke-10, she is going to go to party after her job is finished. Yang ke-10, contohnya, dia akan pergi ke pesta setelah pekerjaannya selesai. Next. Berikutnya ada contoh kalimat simple future tense negatifnya. Untuk menjadi kesimpulannya, untuk membentuk kalimat simple future tense yang negatif, rumusnya adalah sebagai berikut. Subject plus will or not plus verb 1 plus object atau subject plus to be dalam kurung is or am or are plus not plus going to plus verb 1 plus object. Next. Nah, contoh kalimatnya yang ke-1, he will not join sport club at school. 1. Dia akan bergabung klub olahraga di sekolah. Yang ke-2, they are not going to go puncak because of the weather. Yang kedua, mereka tidak akan pergi ke puncak dikarenakan oleh cuaca. Yang ketiga, Peter is not going to buy new house tomorrow. Yang ketiga, Peter tidak akan membeli rumah baru besok. Yang ke-4, Yulka will not pass the test because it's too hard. Artinya, yang keempat, Yul tidak akan lulus tes karena tesnya terlalu sulit. Yang ke-5, you will not know the process until you try. Kamu tidak akan tahu prosesnya sampai kamu mencoba. Next. Selanjutnya contoh kalimat yang ke-6. 6. Motorcycle will not pass through Sudirman Street tomorrow because tomorrow is car free day. Besok motor tidak akan melewati jalan Sudirman karena besok adalah car free day. Yang ke-5, he will not buy new handphone at online marketplace. Yang ke-7, dia tidak akan membeli handphone baru di toko online. Yang ke-8, I will not wear green shirt at Parangtritis Java South Beach. Ke-8, saya tidak akan memakai baju berwarna hijau di pantai si Parangtritis. 9. Anto will not borrow money from bank because of its interest. Auto tidak akan meminjam uang dari bank dikarenakan bunganya. 10. John is not going to swim tomorrow. Yang ke-10, John tidak akan pergi berenang besok hari. Next. Contoh kalimat simple future tense interrogative. Jadi kesimpulannya, untuk membentuk kalimat pertanyaan simple future tense, rumusnya adalah sebagai berikut. Will plus subject plus verb 1 plus object, or to be dalam kurung is or or are plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, kalimat interrogatif. 1. Will you come to my party tonight? Apakah kamu akan datang ke pesta saya nanti malam? Yang kedua, will John buy new car next month? Apakah John akan membeli mobil baru bulan depan? 3. Is Julie going to watch Harry Potter movie next Sunday? Yang ketiga, apakah Julie akan menonton film Harry Potter hari Minggu depan? 4. Will you keep your promise? Yang keempat, apakah kamu akan menepati janjimu? 5. Will you marry me? Yang kelima, apakah kamu mau menikah denganku? 6. Are they going to go to tomorrow?
Yang keenam, apakah mereka akan pergi ke Dufan besok? Next. Contoh kalimat yang ke-5. Will he come late again? Apakah dia akan datang telat lagi? Yang ke-8. Are you going to have yoga class tonight? Yang ke-8, contohnya, apakah kamu ada kegiatan kelas yoga malam ini? 9. Is he going to go to office by bicycle? 9. Apakah dia akan pergi ke kantor menggunakan sepeda? 10. Will she go to Surabaya next month? Yang ke-10, apakah dia akan pergi ke Surabaya bulan depan? Next. Ini ada rumus simple future tense lagi. Rumusnya simple future tense, subject, ya, saya ulangi lagi, subject plus will or shall plus verb 1 plus object plus will go to school. Subject plus to be atau subject plus to be dalam kurung is or is or or are going to plus verb 1 plus object I'm going to buy a new phone. Itu contoh positifnya. Sekarang contoh negatifnya. Subject, rumus negatifnya, subject plus will or shall plus not plus verb 1 object or will not go to school. Atau subject plus to be or is or am or are not going to verb 1 object am not going to buy a new phone. Example interrogative. Will plus subject plus verb 1 plus object will I go to school. To be, pakai to be dalam kurung is or am or are plus subject plus going to plus verb 1 plus object. Example-nya I going to buy a new phone. Next. Penggunaan modal will dan shall. British English. Will you, they, he, she, it, shall, I, we. American English. Will, shall, I, you, they, we, he, she, it. Next. Will, he is going to. Jadi kesimpulannya untuk will atau she is going to menjelaskan sebuah prediksi atau pernyataan tentang sesuatu hal yang dia pikir akan terjadi atau akan dikerjakannya. Bisa memakai will atau bisa memakai be going to. Example, contohnya, be careful you'll hurt yourself. Watch out you're going to hurt yourself. Menjelaskan sebuah perencanaan atau rencana yang telah diputuskan pada masa lampau dan akan dikerjakan di masa yang akan datang. Hanya bisa memakai be going to. Jadi kalau yang dipakainya buat perencanaan yang akan datang, kita boleh pakai be going to. Contohnya example, I'm going to paint my bedroom tomorrow. Menjelaskan tentang sebuah keinginan atau keinginan yang tiba-tiba terbesit dalam pikirannya, bisa memakai will atau have. Example, contohnya, ask your teacher about it, help you. Perbedaan will, shall, dan be going to and be going to. Sekarang perbedaannya will, all, shall, all, be going to. Will
digunakan untuk semua subjek untuk tindakan di masa depan yang kurang pasti. Jadi kalau untuk will itu tindakan yang di masa depan yang belum pasti yang akan terjadinya kapan. Terus kalau all shall-nya, shall sekarang. Kalau shall hanya digunakan untuk subjek I dan we. Jadi kalau shall digunakan hanya untuk subjek yang I dan we. Selain itu nggak pakai shall. Lebih sering digunakan dalam bahasa Inggris, Britania. Terus next, be going to digunakan untuk semua subjek. Jadi kalau be going to bisa digunakan untuk semua subjek. I, or, he, she, it. Untuk tindakan yang sudah direncanakan, be dapat diganti dengan is, or, am, or, are. Next. Duh. Terima kasih.